hello penam sakso sakanti ko yang kita gaba blog kona ni blog de angan asmana chingi chiring kop ni ketken wani gora pinanya prengo chi ko na reba yung jachi ndak place be nasmang na pngetken riko chingi chidari ko ndak place la chinan dal bijok thade ya guys yan chingi chiring nga ini bo nanti san kita ngaji baci baknya cire banga kuna semana masa depan ayo barang uci kuna cini re banga ni bo simak andal deh ya kasim bea ya biapo au nah sekitar untuk ada senana guys darang ba dongja chiringo chiko na re bagu barang dongja na anga chingi songo de darang ba blok khak barang dongja anga sansaksan kha ainga kracha a public micro reaction no wana ganta kracha emna khacenga aro mandir apa ka ba donga ma dongja ko dan ani churai mena anga ba video ka taka chingi donggu ba piapo ni de gamma kan chella guys bajal ba chella chiring ba chella aro gulja nok ba chella gamma kan chella guys nasimang naman nga te patolo ba chi ko wenga angi video ka ade cha awi video ka da kai jok mandi ko ni roki ka aga da kai jok mandi dong jana sanga ba video ka mandi dong ode ka jaman mong kasa ainika no guys finally angi chi ko amat chota ha chirngas kanarnga disa muksukna de bia ude machu diski mana ni bo chingi chingo ga su yang khatang guys da de anga riang na mengjok chikop mani riang jok na mana na simang tom kia riang tlenga guys ni bo jako tolrang nokoni chiko na riang ako de anga ba video ka jajok mandi bangau na ganda chiring chi sokangi ha anga ba video ko on ka ai video ka dalne blog te inun macho daino kasabay ang channel ko like ka bo aro subscribe ka bo na guys daalna de inun macho daino changgapun video da ba nagthagen guys bye bye